Naimbag abigat kada kayo amin, kakabsat, kabagis ken kay liya. Ablaawak man ti amin nga Ilocano akapadpadak, ti sipod ti intiro nga Pilipinas, natataraki, nagagaget ken naaanos. Nasapang agriing ti bigat tanog dalyasat ken nagsibug ti mulmula ken natnateng, sanay ti pudot ken rigat, nalaing nga agtaraken ken agtaripato ti pagpagay, ken nalaing nga agluto ti nateng ken dinengdeng. How was your day, sir? Hey, what's up? It's a pleasure to meet you. Come in. Welcome home! Good morning. Hi, how are you? Merry Christmas! Masantos, yakabosan ngarum ulabi ad si kayon amin. Antula simbang gabila, naani unlaak yamimisa, tanjad silaw-silaw. Nuwalay oras yo, gilaladjad pusurugyo, taman kamustaan tayo, tan batian tayo sakay ya, maliket ya Pasko, tan maaligwas ya balon taon. Magandang araw! Salamat sa pagdating! Kamusta ka? Magandang gabi! Okay ka lang ba? Masaya akong makita kang muli. Ingat ka! Salamat! 보고 있나요? 알아채지 못해서 죄송합니다. 어쨌든 안녕하세요 여러분. 저는 자린입니다. 어떻게 지냈어요? 잘 지내고 있나요? 왜냐면 저는 괜찮아요. 잘 지내고 계시길 바랍니다. 잘 가요.